Ada pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan kewajiban sebagai seorang wanita muslimah dan sebagai menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah ibadah, perbanyaklah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah zikir, perbanyaklah baca Quran, perbanyaklah mengingat kehidupan akhirat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat di dalam satu hadisnya. Beliau mengatakan, wa ra'aitun nara falam ara kal yaumi manzuran qat. Aku melihat neraka dan tidak pernah aku melihat pemandangan yang jauh lebih buruk. Wa ra'aitu aktsara ahliha nisa, dan aku melihat kebanyakan penduduk api neraka itu dari kalangan para wanita. Kemudian para sahabat bertanya-tanya, bima ya Rasulullah? Kenapa bisa terjadi demikian ya Rasulullah? Yang paling banyak penduduk neraka itu adalah kaum wanita. Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi kufrihinna, karena mereka itu kufur. Qila, kemudian ditanyakan, ayakfurna billah, apakah mereka para wanita yang paling banyak penduduk di neraka karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala bi kufril ashir wa bi kufril ihsan. Bukan, kata Nabi, akan tapi mereka paling banyak masuk neraka disebabkan kekufuran mereka, yakni kufur terhadap suami dan juga kebaikan-kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahr, jika seandainya kalian berbuat baik kepada mereka sepanjang tahun, bertahun-tahun, thumma ra'at minka syai'an, kemudian melihat sesuatu yang kurang darimu, qalat, kemudian ia mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, tidak ada kebaikan sama sekali darimu. Akan tetapi sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, memberitakan tentang penghuni yang paling banyak penduduk neraka kaum wanita, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, memberikan kabar gembira dan juga janji-janji bagi kaum wanita muslimah berupa surga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha dukhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita melaksanakan salat wajibnya yang 5 waktu, wa shamat syahraha, dia berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga farjinya, wa ata'at zawjaha, kemudian taat kepada suaminya, qila laha, akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, silahkanlah masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau mau. Hari ini, yakni hari raya, yang kita juga dibolehkan bagi kita untuk bersenang-senang, kemudian makan daging, makan makanan, maka hendaklah kita jangan lalai, tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sedih dan seterusnya, maka tetaplah selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir-zikir, dengan memperbanyak doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyamu tasyrik, ayyamu aqlin wa syurbin wa zikrullah. Hari-hari tasyrik adalah hari makan dan juga minum. Wa wadhkurillah, wadhkurullah, dan juga jangan lupa senantiasa selalu berzikir kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua butuh kepada doa, karena kita adalah makhluk yang sangat lemah. Innal insana khuliqa dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kita seorang hamba yang lemah, seorang hamba yang terlalu banyak berlumuran dengan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
sehingga kita masih meninggalkan kewajiban-kewajiban, kita melanggar larangan-larangan, kita senantiasa lalai daripada kehidupan akhirat, kemudian terbedaya, tertipu dengan gemerlapnya kehidupan dunia. Marilah kita bersama menutup khutbah ini dengan doa secara khusyuk, menghadirkan hati kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita. Ya Allah, ya Rabb kami, hanya kepadamu kami berdoa, hanya kepadamu kami bermunajat, hanya kepada Engkau kami bersujud, hanya kepada Engkau kami bersimpu di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, dari lubuk hati yang paling dalam kami mengakui abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kami mengakui Engkau datang kepadaku dengan membawa tumpukan nikmat yang begitu banyak. Wa abu'u laka bi dhanbi, akan tapi aku datang kepadamu, aku senantiasa kabur datang kepadamu dengan membawa tumpukan-tumpukan dosa. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Maka ampunilah dosa-dosaku, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa tersebut kecuali Engkau ya Allah. Kami seringkali melalaikan perintah-Mu ya Allah, menerjang berbagai macam larangan-Mu ya Allah. Tetapi kami selalu menghayal, sekalipun kami terus-menerus melanggar larangan-larangan-Mu, menerjang larangan-larangan-Mu, seringkali melalaikan perintah-perintah-Mu ya Allah yang begitu banyak yang kami lalaikan. Akan tetapi kami selalu menghayal, berharap-harap menjadi ahli surga-Mu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, maka ampunilah saja dosa-dosa kami, dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang besar, ampunilah saja semuanya ya Allah dosa-dosa kami. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wafiqna lihudak waj'al amalana fi ridaq. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من أبقيته منهم حيا فعتل عمره على طاعتك، ومن توفيته منهم فاجعل قبره روضة من رياض الجنة، هو وجميع موتى المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب أمهاتنا وآبائنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومن نعرفه من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا شابا إلا هديته، ولا فتاة إلا سترتها، ولا أما أو جدة إلا بالصحة والعافية مددتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها الصلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طيب أقوالنا وطيب أفعالنا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا
وتلاوتنا ودعاءنا. اللهم أدخلنا الجنة الفردوس مع الأبرار. اللهم ارزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وعبادك الصالحين. اللهم اجعل الجنة الفردوس هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.